नमस्कार आमर यूट्यूबर भाई भौणी मानक को नमस्कार करुच्ची। आमे नुआ नुआ वीडियो बनाऊँ। आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबातु। आमको शेयर करी आम कमेंट दिंतु। आमे तो किसी यूट्यूब विषय किसी जानिनु। बर्तमान आमे किसी कहवाई चाहूँ। आमर तो यूट्यूब सेमता किसी भी शिखिनु भी आम शिक्षापी चेष्टा करूँ। आ यूट्यूब रे आमे आज गोटे वीडियो बनईचु जेहेतु रोसई की आमे मशरूम छतु को आमे किसी नुआ भाव में किसी बनईचु। समस्ते मसला मसली देइचंती। आमे सेते भी मसला करनु धनिया जीरा आ रसुण रे बसईचु। आउ जे जो बसईची मो स्त्री बसईची आउ से खाइबा तो बहुत टेस्टी होता भी मध्य। आउ ए वीडियो टी बन कि आमे छाड़िया पई आउ चलतु देखिबा मो स्त्री रो रोसई केमिदा हेची कमेंट करी जणाइबे। धन्यवाद। एबे पियाज भाजदेनी आपको टिके गाढ़ा आसवाक देदेव। ये देखो हल्का पियाजटा भाजीगला मुझे ये मसला देदेवी। मसला को भल भाव भाजी आपको आम कि समय भाजी को दबा 2 मिनट में मसला भाजी छाड़ी। ये देख मसला भाजी बाहर गला। आपको आधे टमाटर देदेव। टमाटर देदेली आपको भलसे घांटवा। आधे टे आगे टे लुण पकईदब जमती टमाटा भल भाव सीझीज। आगे शुक्लार भाजी बना हाल्का टिके पानी देदेव। जो मसला पानी बाटी रखी थे बस भलरे घांटीदब। आपको किसी समय घोड़े रखा। आपको हमें 5 मिनट छाड़ देती। केते सुंदर फ्लेवर है। आपको हमें घोल मिसई नवा। स्लो फ्लेवर करेंगे ना मसलाटा शीघ्र पोड़ी जाए सीझीबनी। आधे आम अल्प हलदी गुंड छाड़ भलरे घाटी। मशरूम को भल भाव चिपी देख मशरूम को आगे एक समय पकड़ दूसरी। यदि चाहिए तो एक्स्ट्रा मशरूम को भाजी दे पारे। भाजी पुणी आलू दे पारे। तो मुझे एक सागर बनई कहीं समयटा कम बेस समय लगे। आपको आम किसी समय भाजक देव। ये देखिए तो बढ़िया तार पानी बाहर आस।
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହାଲକାରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି। ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ବି ପୁରା ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ମୋର ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଆକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଦବା ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍। ଇଏ ଦେଖ ଛତୁକୁ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କେମିତି ପାଣି ବାହାରିଛି। ତ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଜୁସ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଣି ଦେବେ। ନଚେତ୍ କୌଣସି ପାଣି ଦେବେନି। ମୁଁ ହାଲକା ସେ ଜୁସ୍ ରଖେ। ମୁଁ ବି ମସଲା ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି। ପୁଣି ୟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଛାଡ଼ିଦବା। ଯେମିତିକି ମସରୁମ୍ ଆଳୁ ସିଝିଯିବ। ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଛୋଟିଆ ବଗିଚା ଦେଖେଇ ନେବି। ଏଇ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦାନ୍ତକିଲି କିଛି ବନେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ତ ଏତିକି ବନେଇଛି। ଏ ଦେଖ ମୋ ଛୋଟିଆ ବଗିଚା। ମୁଁ ଏଠୁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ନେଇଯିବି। ଯେଉଁଥିରେ କି ଛତୁରେ ପକେଇ ନେବି। ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଛିଡେଇ ନେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଯିଏ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ତ କହିବେ ଏଇଟା କି ଧନିଆ ପତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆର ଏଇ ଧନିଆ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଦିଏ। ମୁଁ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ଧୋଇଦବା ପାଇଁ ରଖିଦଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କାଢି ନଉଛି। କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଳୁଟାକୁ ଏମିତି ଚିପି ନେବେ। ଯଦି ସିଝି ନାହିଁ ମୋର ତ ହାଲକା ସେ ସିଝିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଢାଙ୍କି ନେବି। ଘୋଡେଇ ଦଉଛି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଠିକ ତାକୁ ଆଗ ମୁଁ କାଢି ନଉଛି। ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୋ ଆଳୁ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ମା ଉପରେ ଧନିଆ ଟିକେ ପକେଇ ଭାବୁନି ଏଇ ଧନିଆ ଏତିକି ହବ। ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଆକୁ ଏବେ ଘୋଡେଇ ରଖିଦେବି। ହେଇଗଲା ଆମର ମସରୁମ୍ ଛତୁ।